नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 1 तारिख बुधवार आज दिन टॉप 20 खबर उपर आसतु नजर पकईवा वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जापर दिन संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। आजिर प्रथम खबर अबकारी मंत्री बड़ घोषणा एणिकी श्रीमंदिर 1 किलोमीटर परिधि किंबा बड़ दाण्डरे बिक्री हेब नहीं मद एने खूब शीघ्र नुआ पॉलिसी आणिबे राज्य सरकार। श्रीक्षेत्र को निशा मुक्त करने राज्य सरकार एभली पदक्षेप नैछंती बोली अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। एपरिकी बड़दाण्ड एवं बड़दाण्ड को संजोग करुवा छोट छोट रास्तार मध्य आमिष बिक्री बंद करने को मंत्री कहिसंती। मद बिक्री बंद पॉलिसी आसिबा परे यह कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी हेब बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर दशहरा पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिलिबो मासकर बोनस एने सरकार बड़ घोषणा होईची। भारत में पार्वण आरंभ होईची एवं एही अवसर में केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी को एक गुरुत्वपूर्ण उपहार देइछंती। एने अर्थ मंत्रालय एक निर्देश जारी करिछि। निर्देश अनुसार केंद्र सरकार तांकर ग्रुप सी एवं ग्रुप बी कर्मचारी मानकु 30 दिनर दरमा सहित बोनस प्रदान करिवे। अर्थ मंत्रालय अनुसार कर्मचारी माने 2024 एवं 25 आर्थिक वर्ष में 6,908 टंका बोनस पाइबे। परवर्ती खबर पदारे पड़िला पुलिस एसआई परीक्षार जालियाती शताधिक परीक्षार्थी अटक। ओडिशा पुलिस एसआई पदवीर बड़ जालियाती पदारे पड़ितबा चर्चा होउची। ब्रह्मपुर पुलिस द्वारा शताधिक एसआई परीक्षार्थी अटक रखा जाइतबा सूचना मिलिची। आंध्र प्रदेशर श्रीकाकुलम रे पुलिस धरितबा मध्य जणा पड़िची। एसआई परीक्षा जालियाती पई हैदराबाद जाउतबा बेले परीक्षार्थी को धरिची पुलिस। अटक परीक्षार्थी माने ओडिशा पुलिस रो सब इन्स्पेक्टर पदवी परीक्षा जालियाती पई जाउथिले। परीक्षा दायित्व नेइतबा संस्था जालियाती करिबाकू एमानंकू नउतबार सूचना मिलिची। श्रीकाकुलम रे धरा पड़िबा परे ब्रह्मपुर आनी पुलिस रो पचरा उचरा करा जाउची। परवर्ती खबर आसंतु नजर पकाइबा आजिर सुना दर उपरे। दिनकू दिन सुना दर बढ़िबारे लागिची। आज 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 920 टंका को वृद्धि पाइची। आज भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 920 टंका वृद्धि पाई 1,16,400 टंका होईची। सेपटे 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 850 टंका वृद्धि पाई 1,06,700 टंका होईची। गत सप्ताह लगातार भावे सुना महंगा हेबार लागिची एवं रूपा केजी प्रति 1000 टंका बढ़ी 1,60,000 टंका होईची। जो द्रुत गति रे सुनार मूल्य बढ़ुची खूब शीघ्र सुनार दाम $4,000 अतिक्रम करिवो बोली आशंका करा जाउची। चलित वर्ष ठारू वर्तमान सुद्धा सुना दर रे 40,555 टंका वृद्धि घटिची। परवर्ती खबर पुणी फेरिला ओडिशा को लघुचाप। भिजिबारे नवमी एवं दशमी आसंता काली बंगोपसागरे आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रहिची। एहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षा लागि रहिबो बोली पाणीपाग केंद्र सूचना देइची। अन्यपटे 3 तारिख सुद्धा दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होइपारे एवं फिका पड़िपारे नवमी एवं दशमी पूजा। प्रबल वर्षा को नहीं 7 जिला को येलो वार्निंग करा जायछि। सेही जिला गुड़िक हल मालकानगिरी, कोरापुट, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी एवं नवरंगपुर। परवर्ती खबर एणिकी सस्ता हेबा आपणक ईएमआई सुध हार नहीं आरबीआई रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। एणिकी कमिबो रेपो रेट। आरबीआई नेतृत्वाधीन एमपीसी बैठक रे एथर बड़ परिवर्तन होइपारे बोली सूचना मिलिछि। ईएमआई सस्ता हेबो कि नाही ताहा अक्टोबर 1 तारिख रे आरबीआई रो नीति घोषणा द्वारा निर्णय करा जिवो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो मुद्रा नीति कमिटी एमपीसी रो बैठक आज अर्थात सेप्टेम्बर 29 तारिख रु आरंभ होईची एवं अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत चलिबो। साधारण लोकंक ठारू आरंभ करी बाजार विशेषज्ञ पर्यंत समस्तଙ୍କ नजर एही बैठक उपरे रहिची। परवर्ती खबर एणिकी ग्रामांचल रे रहिबे पर्यटक एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। से कहिचंती ग्रामांचल रे लोकंक घरे रहिबे पर्यटक जहा फल रे ग्रामांचल रे बढ़िबो रोजगार। एथिलेगी कार्यकारी हेबो ओडिशा होम स्टे प्रतिष्ठा योजना 2025-2029 एवं 30 आर्थिक वर्ष पर्यंत 5 वर्ष पई कार्यकारी हेबो। एही योजना एने सूचना देइचंती पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा। एही योजना अधीन रे प्राय 450 नूतन गृह निवास एवं 1800 शଯ୍या पई योजना प्रस्तुत होईची बोली से सूचना देइचंती। परवर्ती खबर मोदी को मुहरे ट्रम्प को प्रशंसा। कहले ट्रम्प को कथारे आमे राजी। गाजा रे दीर्घ दिन धरी चलिथिबा युद्ध खूब शीघ्र शेष होई पारे। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एथिपई एक स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सेप्टेम्बर 30 रे ट्रम्प को एही योजना को स्वागत करिसंती। से सहमति होइछंती एवं एहा मध्य कहिसंती जे अन्य देश माने एही प्रसंग रे ट्रम्प को सह सहमति हेबे जहा हमास एवं इस्राएल मध्य रे चलिथिबा युद्धर अंत हेबो। एने प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स माध्यम रे कहिसंती। परवर्ती खबर पुणी पाकिस्तान को प्रशंसा कले अमेरिकार राष्ट्रपति। दुई देश मध्य रे घनिष्ठ होउची बंधुता। ट्रम्प को पाकिस्तान रु मिलुची भरपूर समर्थन। अमेरिकार राष्ट्रपति गाजा
ପ୍ଲାନ୍ କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଦୋସ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଜାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାକ୍ର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପାକ୍ ସହ ଦୋସ୍ତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ କଲ୍ୟାଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଇପିଡି, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଦୋକାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ 20 କିମ୍ବା ତତୋଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଦୋକାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଣିକି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ରାତି 7ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଣିକି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ କାମ କରିବା ସମୟ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ କାମ କରିବା ସୀମା 48 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇଁ 2 ଗୁଣା ମଜୁରୀ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବଦଳିବ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନିୟମ। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଇଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏବେ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ, କାରଣ ୟୁକେରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୟୁକେର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।